Alors, créer, supprimer les photographes qui n'ont pas, les photographies qui n'ont pas été achetées. Alors ça c'est simple. Donc note in. Donc je n'ai la négation, je peux la travailler de différentes manières. Note in, left join, except. Alors les photographies, donc select all from photography. From photo. Where num fi not in. Ouais, non. Dis-moi de belle. La colonne que j'ai écrite à côté de where, il y a la colonne qui est à côté du select. Non acheté, ça veut dire qu'il n'appartient pas à la table achat. Alors select photographie from achat. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est comme une requête de suppression? En fait, c'est comme une requête de sélection. Donc, je vais faire ça. Supprimer les photographies qui n'ont pas été achetées. J'ai commencé par afficher les photographies qui n'ont pas été achetées. Ensuite, je vais me concentrer sur supprimer. Donc, supprimer quoi? Les photographies. Donc, je vais supprimer à partir de quelle table? Photographie. Donc, on ouvre le select. On dit delete. Photographie. Photographe. Ça, c'est là, oui. ديك from ممكن تحيد الفويس. لا هذا ما نقدر oui je peux très bien je peux parce que j'ai fait de la ما كايناش oui je peux لا ولكن عندي الوير لا ما نقدرش نزولها ما نقدرش نكتب ديليت وير tu as compris oui non pardon attends مدام كاين كتبان في الكور حتى الوير ودايرين مع حيد je peux l'enlever قلنا il est obligatoire lorsque je fais une jointure là ça fait je peux l'enlever tu as raison mais كي تكون عندي une redondance هي حيت ما عنديش join حداها delete photographie where photographie donc là c'est la même table à côté du delete il est à côté du from donc je peux enlever le from oui c'est ça d'accord كاين اللي كيكتب delete from كاين اللي كتلقاوه كيكتب هكا delete from photography حيت la même expression where vous voyez ويكمل where etc alors انا اللي كتجيني مزيان حيت كاين اللي كتدوخوا هاد الفروم ديليت شنو نكتب فوقاش ندير فروم فوقاش نزول الفروم شنو لا طاب نكتب حكا ديال ديليت alors pour faire simple كنسى supprimer كنسى le mot supprimer كنخدمها comme requête de lid les photographies qui n'ont pas été achetées حيت كنطلع نقاد supprimer est-ce que c'est clair oui. Donc si vous procédez comme ça oui madame on n'a pas l'habitude de commencer avec delete, le nom de la table, from le nom de la table. Donc, la manière habituelle. Alors, ajouter 20% au prix des photographies du monument Menara. La même logique. Qui va supprimer, qui va ajouter. Ajouter 20%. On va afficher. Donc, qu'est-ce que je vais afficher au début? Les prix des photographies du monument Menara. Ça fait mal. Alors, pour afficher les photographies donc, du monument Menara, donc, on va dire une jointure entre photographie et monument. Alors, select prix from photographie, join monument, on monument égale à num m, where non m égale à menara. Ok? Ah bon, les prix, les photographies du monument menara. On va ajouter 20% sur le prix. Donc, ce n'est pas un affichage, mais c'est plutôt
ابديت سيت ابديت فيها جوج ابديت سيت. شنو كنكتب هذا ابديت؟ كنكتب لا طابل اللي غتوقع ليا فيها لا موديفيكاسيون. شنو هي لا طابل اللي غتوقع ليا فيها لا موديفيكاسيون؟ هي لا طابل فوتوغرافي حيت هي اللي فيها لا كولون بري. غنكتب فوتوغرافي. شنو هي لا موديفيكاسيون؟ لا موديفيكاسيون وقع ليا في بري. دونك بري ايغال بري فوا 1.2. هي اجوتي 20%. غادي غنضرب في 1.2 باش تزاد ليا 20%. Ajouter 20%. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, Oui, madame. delete كنكتب delete السمية د لا طابل. update عندها جوج. كندير update السمية د لا طابل وكنزيد le critère de modification quelle est la colonne à modifier. Et comme vous voyez la base دائما هي ال LED. ديما كنقولها لكم خدموها ال LED وداكشي اللي كيبقى يتبدل راه بسيط. هانتوما الابديت delete. Et la fonction que je trouve finalement, c'est une requête. Je nous dis non, on a returns. Vous voyez? La vue, ça y est, la view. C'est une requête de sélection. C'est des requêtes de sélection. Et la dernière question, afficher les photographies qui ont été prises par les photographes de la même ville. Alors là, je nous la même ville, donc c'est comme si je vais faire une jointure entre photographie et photographe, mais cette fois-ci avec la ville. Alors, select. بغينا les photographies. Alors, نشوفوا l'affichage تاع الاخر. Donc from photographie join photograph on photographie égale numphi voilà, non. C'est quoi la jointure? Scroll le schéma. Alors photographie pour les joindre c'est photographie numpé. Vous voyez ديما نرجع le schéma relationnel باش ما ندوخش كنجمع هذه مع هذه. Donc la relation c'est photographe et numpé. Photographe وعندهم لا ميم فيل. دونك خصني نعرف بعدا كل التصويره ديال من وعاد لا كونديسيون اللي بغينا د لا كيون لي فوتوغرافي شنو بغاو qui ont été prises par les photographes de la même ville. Donc هنا شنو بغينا عاوتاني بغينا لا فيل. هنا شنو كتلاحظوا لا فيل فين كاينه في مونومون. Donc je dois joindre encore monument. C'est نعرف هاد لا فوتوغرافي ديال quel monument. Donc je vais avoir join monument on monument égale à num. دابا شنو درت chaque photographie عندي le photographe ديالها ولا ville ديالو et le monument ديالها ou le nom ديالو ou la ville ديالو. Il me reste la dernière condition هي where ville. Alors maintenant regardez ville. Donc là je suis obligée de précéder la ville par le nom de la table. Donc on va dire monument.ville égale à photographe.ville. Il est de tout une jointure avec la ville directement la jointure. شو كان غادي يعطيك؟ غادي يعطيك les photographies مع les photographes de la même ville. يقدر يقول لك هاد التصويره خداها لو فوتوغراف ا اللي هو من كازا ولكن غيمشي يجمعها لك مع واحد الفوتوغراف بي اللي هو من الغابه. Donc il faut faire la condition ville égale ville في الوار ماشي في لا jointure. Je sais pas واش باينه ولا لا. نعطيكم un contre exemple باش تفهموا. الو Oui, madame. Oui, madame. بانت لكم علاش ولا ما Ouais, باينش؟ madame. Oui, madame. باينه هنا بلا ما نشرحها. فهمتوا هذه؟ علاش درنا هنا وما درناش في jointure؟ صحيح مدام ما بينش. شرحوا ياك. وي. alors باينة. ها باينه. alors هنا عندي فوتوغرافي عندي هنا مونيمون وهنا عندي فوتوغراف. فوتوغرافي 1 2 مونيمون A B A وهنا B وهنا C وهنا D. alors هنا je vais avoir les monuments
Finalement, les monuments, je vais insérer. Alors, numéro, num M et ville. Je vais faire. Alors, on dit A et B. Alors, A c'est Kazan, B c'est Rabat. Ok. وهنا غادي نشد la table des photographes. La table des photographes. Alors, je vais avoir num P et ville. Maintenant, on va dire C et D. Sauf que je vais changer la ville. Alors, on va dire la Casa. On va dire la FS. Alors, شوفوا معايا دابا. هكا les tables ديالنا. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les photographies qui ont été prises par. Les photographies qui ont été prises par les photographes de la même ville. Ah, Casa. Yak. Ou le photographe ديالو فين كاين؟ فاز. فاس، يعني هذه ما بغيناهاش. ب منين؟ من غابة. والفوتوغراف ديالو منين؟ من كازا، تا هو ما بغيناهاش. تا هو ما بغيناهاش. الوغ هنا غادي ندير عاوتاني لو مونيمون حيت لو مونيمون يقدر يكون واخدو شي فوتوغراف اخر دي. هذا منين؟ من كازا. والمصور ديالو منين تا هو؟ من كازا. Alors, il كتبنا select all from. Alors, regardez. From photographie. Join. Monument. Alors, de toutes les façons, je ne peux pas faire une jointure avec la ville. On a beau dire comme ça, on va dire ville de Hadi. J'ai pas d'autre choix. أنا كنسحبني واش عندي فيل هنا. دونك إلا بغيت ندير لا جوينتور هانتوما تبعوا معايا خصني لا فيل ديال لو مونومون ياك. هذا نحط لا فيل ديالو. دونك لا جوينتور إلي اوبليجي نديرها باش واش نديرها بلا فيل. جو اوبليجي نديرها بلو نيميرو نيم ام افيك مونومون. Vous êtes d'accord? Ah oui, madame. D'accord. Oui. شو غادي تعطيني؟ غادي نديرو الاولى جوين مونومون اون. دونك غادي تعطينا نيم ام ايكالا مونومون. Monument. Le monument en num m égale à monument. Donc ça va nous donner un truc. Donc je vais insérer la colonne à droite. Ça va nous donner Casa, Rabat et Casa. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à faire une jointure entre la table et quoi? Et photographe. فهمتوا؟ كي غندير تنجمع هادي مع هادي. شنو هي لا كونديسيون دو جوينتور؟ واش نمشي ندير فيل ايكال فيل؟ ندير فيل كتساوي فيل في لا جوينتور. الا مشيت درت فيل كتساوي فيل شنو غتعطيني؟ فاس ما كايناش ما غاديش تبان. وغتطلع ليا كازا هنا وهنا. Donc finalement, qu'est-ce que je vais retenir? Les deux photographies. غيبقى ليا C ou D. بجوجهم les photographes اللي غيبقاو ليا C ou D. Tu vois? Alors que nous, on veut que D. داكشي علاش انا خصني ندير une jointure avec la ville وعاد ندير la comparaison entre ville égale la ville. ولكن هنا عاوتاني بقات لي غير AA. هنا ça serait plus intéressant كون درت شي وحده اخرى. C.
باش تبان اكثر سي فوالا. دونك الا درت لا جوانتور افيك لا فيل غتبقى ليا لا فوتوغرافي ا لا هادي 3 غتبقى ليا 1 et 3 alors que voilà, alors que A, le photographe ديالها راه فاس. Donc, j'arrête le partage. Fermer, arrêter, et j'arrête le